अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आपकी बात, और ये प्रोग्राम अपने छोटे से ब्रेक के बाद जब दोबारा लौट कर आपके सामने आया है तो वो कौम की माए बहनें आपको एक मर्तबा फिर इस फ्रेम में नजर आ रही हैं, जिन्होंने लाठियों का मुकाबला किया, जिन्होंने शेलिंग का मुकाबला किया, सिर्फ इसलिए कि वो अपना हक मांगना चाहती हैं। यहाँ पे वो दुख्तर पाकिस्तान मौजूद है, यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो की वो फॉलोशिप भी मौजूद है कि जिसकी वजह से ये लेडी हेल्थ वर्कर्स का काम चला, इनकी जिंदगी बेहतर होनी शुरू हुई। बात हो रही है इसी मौजू के ऊपर। आज ये किसके सामने जाएं, ये किससे अपने बहे हुए खून का हक मांगें, ये किसके दरवाजे पे दस्तक दें कि इनका मसला हल हो जाए। सवालात लेना चाहता हूं। यहाँ पे ऐसी माएँ भी मौजूद हैं कि जिनकी गोदों में बच्चे हैं, जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई हैं। अगर कैमरा दिखा सकता है तो काइंडली जरूर दिखाए। ये वो खवातीन हैं कि जिनकी गोदों में बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के साथ अपना हक मांगने के लिए आई हैं। आप सवाल करना चाहती हैं, आप मुझे बताइए, आप बताइए इन तमाम लोगों को क्या सवाल है आपका? मेरे सर से ये सवाल है कि हम 5 महीने से हमें सैलरी नहीं दी गई और हम अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं, लिहाजा हमें अभी इसी बात का जवाब दिया जाए कि हमारी सैलरी का क्या होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारा क्या कसूर था जो पुलिस ने हमारे पे डंडे बजाए? और सवाल एंडोर्स हुआ। जी बताइए, जी बताएं। हाँ, ये है कि ये सवाल है कि हम पे लाठी चार्ज या आंसू गैस क्यों क्या गया? इनके घर में माँ बहनें नहीं है क्या? जी अब सवाल ये है, देखिए सिर्फ 7,000 हमारी सैलरी है, दूसरी जॉब करने के लिए हमें बिल्कुल इजाजत नहीं है, और वक्त भी नहीं होगा। आप लोग सीनियर रहनुमा हैं, आपने रहनुमाई की। आपका इसमें ग्रामी प्लीज। मैं फरहाना नाहिद हूँ, हैदराबाद से मेरा ताल्लुक है जी, BHU हाली रोड से। आपने इस्लामाबाद में भी मुजाहरा किया, इस्लामाबाद में भी लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस चली। आज आप यहाँ मौजूद हैं, आपके साथ यहाँ भी यही हुआ। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ कि हम अपने हक के लिए निकले हैं। हम 18 साल से हम लोग ये जॉब कर रहे हैं। माँ बच्चे की सेहत के हम लोगों को इत्तलाएं दे रहे हैं। हम घर घर जाके लोगों को माँ और सेहत के बारे में बताते हैं, हम वाते सच्चा के बारे में बताते हैं। पैदाइश से लेकर 5 साल तक हमने लोगों में शऊर पैदा किया। आप भी सीनियर रहनुमा हैं, आपने भी बड़ी जहमतें उठाई हैं। बिल्कुल, हमने 24,000 खवातीन सिंध में हैं। बिल्कुल है, और बल्कि इससे भी ज्यादा है। और आज तो हद हो गई, इतना जुल्म किया है, इतना बेदर्दी से लोग हमारी वर्कर्स की उंगलियां काट दी गई हैं, उंगलियां कट गई हैं। 15-20 पट्टियां नजर आ रही हैं। हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर रिपोर्टर, सीनियर सहाफी अरबाब चांडियो साहब मौजूद हैं। समा टेलीविजन से आपका ताल्लुक है, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अरबाब भाई, किस तरीके से आप बताएंगे ये सूरत हाल? उसके बाद हम बात करेंगे दोबारा से सेक्रेटरी साहब से। सर देखिए, इस जमहूरियत के लिए जहाँ इन सब ने कुर्बानी दी, वहाँ आप और हमने भी दी थी। मुशर्रफ के दौर में यहाँ रिकॉर्ड सहाफियों की गिरफ्तारी हुई थी, मगर इस जमहूरियत के लिए कभी भी लोगों ने ये नहीं सोचा था कि माँ बहनों पर पुलिस वाले इस तरह तशद्दुद करेंगे जिस तरह आज हुआ है। मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में ये लेडी हेल्थ वर्कर, जिस तरह आपको पता है, आपके दरवाजे पे जब पोलियो के कतरे, इनको पोलियो का खात्मा करना होता है, इस्तेमाल करती है, इन्हें करती है। जब कोई मामला होता है, ये तनख्वाह भी छोड़ी। हुकूमत को जब भी इंसानों की जरूरत होती है, वो इन खवातीन को माँ बहन बना के दरवाजे पर भेजते हैं। यस, और ये हमारे जो है ना, ये जो हमारी बात की इन्होंने, ये जो तालियां बजी है ना, ये उस तशद्दुद और जुल्म के बाद इनका हौसला है कि जिन्होंने ये तालियां बजाई हैं। और हम समझते हैं कि मीडिया तमाम मजलूमों के साथ है, समाज तमाम मजलूमों के साथ है। ये जब तक होगी, जहां तक इनकी जदोजहद होगी, आपको महसूस होता है कि इन खवातीन की, इन माँ बहनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मैं समझता हूं कि अगर किसी सदर को इस्तिस्ना हो सकती है किसी केस में, इनके तो हजारों के मामले हैं, उधर तो करोड़ों का मामला है यार, इधर अरबों का मामला है। बात जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने कहा है कि जो अनस्किल्ड वर्कर है उसको 7,000 रुपया मिलेगा। ये सारे स्किल्ड लोग हैं और ऐसे इलाकों में जाके काम करते हैं जहाँ मर्द वर्कर भी नहीं कर सकता, और ये काम कर रहे हैं, उनको बस 7,000 रुपया भी नहीं दे रहे। और मैं ये पूछता हूँ कि चीफ जस्टिस कहाँ है? 2010 में उन्होंने ही तनख्वाह बढ़ाई थी। सर बात ये कि सेक्रेटरी साहब सवालात खवातीन के, माँ बहनों के सवालात आपने सुने। आखिरी 2 मिनट बाकी हैं। इनके ऊपर लाठी चार्ज क्यों हुआ, इन पे शेलिंग क्यों हुई? क्या ये पाकिस्तान के लिए इतने ही खतरनाक लोग थे जो अपने बच्चों को अपनी गोदियों में लेकर आए थे? मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, ये प्योरली मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हूँ, मैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी यहाँ पे खड़ा हूँ इस वक्त। ठीक है। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन एंड आई डोंट वांट टू बी दैट वे। मैं आपको प्लेन गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट्स हैं वो बता रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे गवर्नर हाउस से मैं जो उठ के बात कर रहा था, तो गवर्नर साहब के ADC ने फ़ोन किया था और उन्होंने ये बताया
انہوں نے یہ بتایا کہ گورنر صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ سے ابھی بات کی ہے اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے گورنر صاحب سے بھی کہ فوری طور پہ آپ کی جتنی بھی تنخواہیں ہیں وہ ابھی ریلیز ہو جائیں گی. فوری طور پہ آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں سیکرٹری صاحب. سیکرٹری ہے پوری بات سنیں. یہ پورا میڈیا دیکھ رہا ہے اس بات کو. ارباب بھائی پورا میڈیا دیکھ رہا ہے. سنیں بات سنیں, یہ بات سنیں پلیز. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سنیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وعدے سیکرٹری صاحب نے پہلے بھی کیے تھے, مجھے یاد ہے. تو یہ وعدوں پہ اعتبار نہیں ہے, عملاً کام ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں ارباب بھائی اس مرتبہ ہو جائے گا؟ عملاً کام ہونا چاہیے, ورنہ میڈیا ان مظلوم بہنوں اور ماؤں کے آپ گواہ بنتے ہیں. بالکل میں گواہ بنتا ہوں کہ جب تک ان مظلوم بہنوں اور ماؤں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا سما پیچھے نہیں ہوگا. اوکے آخر میں سر, یہ پورا میڈیا, یہ خواتین مائیں بہنیں سنیں میری بات, یہ پورا میڈیا, یہ سینئر صحافی, یہ پریس کلب آج کی اس شام کا گواہ ہے کہ سیکرٹری صاحب وعدہ کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کنفرنٹ اینی ون. میں آپ کو جو پلین اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس میں کوئی وہ نہیں ہے بات. کتنے دن میں پیسے ریلیز ہو جائیں گے سر؟ اب مجھے بھی پتا ہے کہ یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے. میں آپ کو گورنر صاحب کا پیغام دے رہا ہوں. میں لائیو گورنر سندھ کا پیغام, ڈاکٹر ارشد العباد خان صاحب کا پیغام ہے. انہوں نے ابھی فیڈرل گورنمنٹ میں بات کی ہے اور ان سے وعدہ کیا گیا ہے گورنر صاحب سے کہ امیڈیٹلی آپ کے پیسے ریلیز ہو جائیں گے. دیکھیے اب آپ کو میں ایک سر, اگر انہوں نے وعدہ کیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں گورنر صاحب ان سب کو گورنر ہاؤس میں بلا کے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے یہ میرا, میں اس سبجیکٹ پہ آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں, ابھی ٹیلی فون پر یہ کال آئی ہے, ابھی یہ لائیو بھی جاری کال کہ یہ پیغام آیا ہے کہ گورنر صاحب ان کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. میں گورنر صاحب سے بڑے ادب سے کہتا ہوں مسئلہ حل کریں, یہ آپ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان ماؤں بہنوں کی جتنی قدر کرو گے دعائیں ملے گی تمہیں. یس سر, ایک سیکنڈ میں گورنر صاحب لائن پہ, گورنر صاحب فون پہ گورنر ہاؤس پہ بات ہو رہی ہے. سیکرٹری صاحب ہاشم رضا زیدی صاحب اس وقت لائن پر موجود ہیں. گورنر ہاؤس میں ڈسکشن چل رہی ہے ان کی. نتیجہ کیا نکلے گا یہ ٹیلی فون کال کے اختتام پر پتہ چلے گا. ارباب بھائی آپ کی کیا اس سلسلے میں رائے ہے؟ پروگرام کا وقت پہنچ چکا ہے. ہماری رائے بالکل یہ ہے, گورنر صاحب بہت اچھے, وزیر اعلیٰ صاحب بہت اچھے, وزیر اعظم بہت اچھے, صدر بہت اچھے, مگر تب اچھے جب ان کا مسئلہ حل ہوگا. پروگرام آپ کی بات میں سر یہ اعلان سن لیں, یہ پلیز. اوکے خاموش, کم آن خاموش سر. ٹھیک ہے سر, میں سنیں یہ بات سنیں پلیز. دیکھیے اس وقت میرے ساتھ لائن پہ گورنر سندھ صاحب نے مہربانی کی ہے, خود لائن پہ تشریف لائے ہیں اور وہ یقین دلا رہے ہیں کہ خوشنود اختر لاشاری صاحب سے بھی, نرگس سیٹھی صاحبہ سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ سے ان کی خود ذاتی طور پہ بات ہوئی ہے اور امیڈیٹ ریلیز ہو جائیں گے آپ کے پیسے. امیڈیٹ ریلیز آپ کے پیسے. گورنر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مسئلہ صرف تنخواہوں کا بھی نہیں ہے. ان کا مسئلہ جو بھی ان کے مسائل ابھی حل ہونے چاہیے. ایگزیکٹلی, گورنر صاحب نے پروگرام آپ کی بات میں فون کر کے اعلان کیا کہ وہ امیڈیٹ ریلیز کرتے ہیں پیسے. مزید معاملات کہاں پہنچیں گے آپ کو ہم بتاتے رہیں گے. ہماری مائیں بہنیں, پاکستان کی مائیں بہنیں ہمیشہ سما کے ساتھ ہیں اور سما ان کے ساتھ ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.